हाय फ्रेंड्स मु आज कहबी जे निज मोबाइल रे आपण केमिति आपण को निज मोबाइल रे फुल स्क्रीन स्टेटस बनै पारिबे व्हाट्सएप स्टेटस। सो वीडियोटी को फुल देखंतु आपण जानि पारिबे जे आपण को मोबाइल रे केमिति स्टेटस तयारी होबो। प्रथमे तो आपण को मोबाइल को डाटा ऑन करला परे आपण को निजरो प्ले स्टोर को जाई कि प्ले स्टोर खोलिकी आपण प्ले स्टोर भीतर को जाइए सेठी गोटे क्विक बोलिकी ऐप अच्छी से क्विक ऐप टी को आपन को डाउनलोड करने को पड़ो। क्विक ऐप टी डाउनलोड कर सारा परे आपण सेठी गूगल प्ले स्टोर को जाइए आपण क्विक बोलिकी सर्च करदेवे आपन को क्विक ऐप टी मिल जिवो। देखो मु डाउनलोड करुच्ची किसी समय लगे कारण मोर डाटा ऑफ थिला डाटा ऑन कला परे टिके समय लगे। तो मु प्रथम तो क्विक ऐप टी को आगु मु इंस्टॉल कर सारी तेणु मोर ओपन देखा ये। सो आपण ताकू सर्च करके डाउनलोड करने नॉले वीडियोटी करि परिबे नाही। सो क्विक ऐप टी करी डाउनलोड कर सारा पर क्विक ऐप भीतर को जीवे सेठी आपन को सिलेक्ट फोटो एंड वीडियो आसीगो से वीडियो फोटो भीतर आपन को फोटो करिवार अछि ना वीडियो करिवार अछि नहीं जानतु मु तो एबे आज फोटो करबी। तो तेणु आपन को ऐप टी कला परे आपन को एड ए इंट्रो लेखा बारिबो टेक्स्ट इंट्रो। तो आपन को जदि किछि इंट्रो आपन को ना पा किछि देवार अछि तो देई देबे नले आपन जदि किछि देबा पई न चाहंती ताले छाड़ी देबे। तापर आपन को एठी भीतर को गला पर आपन को देखा जिवो एठी तार विभिन्न प्रकार थेम्स देछि से थेम्स को नेकी आपन करि परिबे वीडियो। तो आपन को जो थेम्स रे भल लागिवो से थेम्स को आपन यूज करि परिबे। तो मु आज एक्शन थेम्स टी को नेकी आपन को देखाई दउची आपन अन्य थेम्स भी नेकी करि परिबे। देखंतु तापरे आपन को म्यूजिक तोड़े गोटे म्यूजिक चिन्ह दिया है से म्यूजिक चिन्ह को जाइए आपन राइट साइड को टाणले माय म्यूजिक गोटे आपन को लेखा बाहर से माय म्यूजिक रे क्लिक करदेले आपन को म्यूजिक जे म्यूजिक देवार थी वो दे पारिबे। आपन से म्यूजिक देखंतु बाजुची मोर कॉपीराइट लागि पर तेणु मु म्यूजिक टी को देउ नाही। आपन को निज मोबाइल गैलरी रे जो सब गीत थिबो से गीत को दे पारिबे। तो देखंतु मु मोर गीत को सिलेक्ट कर देखे को गीतटी देबी। तो जे तो आपन को निज इच्छा रे जो गीत देवा पई इच्छा से गीत दे पारिबे। तो देखंतु मु मोर गीत सिलेक्ट कर सारली गीत सिलेक्ट कर सारली तापरे देखंतु किछि समय लागि पारे से गीतटी सिलेक्ट कर सारला परे हे गला। देखंतु मोर गीतटी मोर मोबाइल बाजुची मु कारण बजौनी कारण ना कॉपीराइट लागि पारे तेणु मु बजौनी गीतटी को। तो आपण से गीतटी रो ड्यूरेशन टी कमी जाई थाए। तो आपण से जो तीनटा बटन अच्छी से तीन बटन को जाइए प्ले मारिकी आपन को ड्यूरेशन ऑप्शन आसो ड्यूरेशन ऑप्शन को जाइए गीतटी ड्यूरेशन पूरा बढ़े दवा को मैक्स कर दवार अच्छी मैक्स करदेला आपन को गीतटी फुल आसो आपन गीतटी फुल बजै पारिबे। तापर देखिए कौ गीत अनुसार कौ फोटोटी आसूची आपन को लिरिक्स लिखबार अच्छी। तो आपन को जो से पिन भड़िया चिन्हटी अच्छी से पिन भड़िया चिन्हटी को दबाई देवार अच्छी दबाई देला परे आपन को टेक्स्ट आसो गोटे फोटो को देखिए से गोटे फोटो रे केते गीत आसूची से गीतटा को आपन सिलेक्ट कर गीतटा शुणु भल भाव में शुणिकी आपणकर लिरिक्स दे पारिबे सेठी भल भाव में शुणिकी देला परे आपन लिखि दियंतु आपन को लिरिक्स कौन अच्छी से फोटो रे से फोटो जेतिकी लिरिक्स थी सेतिके ही लिखा पड़ो आपन को सेतिकी लिखिले ही आपन को फोटो रे से फोटो सह से लिरिक्सटा फ्लाश हो। तेणु आपन को जेतिकी फोटो रे जेतिकी लिरिक्स अच्छी सेतिकी ही लिखा पड़ो। बहुत सिंपल तैयारी करने आपन को किसी कष्ट करने पड़ो नहीं मिनिमम 10-15 मिनिट बहुत ही जाऊँगी अति बेसी 2-3 मिनिट रे भी आपन को वीडियो तैयारी करि परिबे। ए ऐप्स रे बहुत सुविधा देइछि आपन चाहिए बहुत शीघ्र करि परिबे।
ସେଇ ଭଳିଆ ଏଇ ଫଟୋରେ ଯେମିତି ମୁଁ ମୋର ଲିରିକ୍ସ ଦେଇଦେଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେମିତି ତା ପର ଫଟୋକୁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସେ ଫଟୋରେ କେତେ ଲିରିକ୍ସ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେମିତି ଆପଣ ଯେତେଟା ଫଟୋ ନେଇଥିବେ ସେତିକି ଫଟୋରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସବୁ ଫଟୋରେ କେତେ କେତେ ଲିରିକ୍ସ ଆସୁଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିକି ଆରାମସେ ଶୁଣିକି ଲେଖିଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଲେଖିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ଅନୁସାରେ ଲିରିକ୍ସଟା ବି ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିଭଳିଆ କରୁଛି ସେଭଳିଆ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ଶିଖିଯିବେ ଯେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶିଖିଯିବେ। ଏଠି କିଛି ମନେ ରଖିବାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଟିକେ ବୁଝିବାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ଲିରିକ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଦେଇଦେଲିଣି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଛି, ଆଉ 2-3ଟା ଫଟୋରେ ମୋର ଲିରିକ୍ସ ଦେଇଦେଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ସେଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ଯେମିତି ଲିରିକ୍ସ ଆସିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲିରିକ୍ସ ଦେଇକି ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣ ଲିରିକ୍ସ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ାକରେ ଆପଣଙ୍କ ଧରା ଯେଉଁ ଫେସ୍ ଆସୁନାହିଁ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫଟୋର ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆସୁନାହିଁ, ତ ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ଟେକ୍ସଟ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଫୋକସ୍ ବୋଲିକି ଗୋଟେ ତାର ଦେଇଛି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ସେ ଫୋକସ୍ ଅପସନ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିକି କେଉଁ ଫଟୋରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଫୋକସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ସେ ତାର 4 କୋଣିଆ ଇଏଟାକୁ ନେଇକି ରଖିଦେଲେ ଆପଣ ଫଟୋଟିର ସେଇ ଅଂଶଟି ହିଁ ଦେଖାଯିବ, ସେଇ ଅଂଶଟି କ୍ଲିଅର ଭାବରେ ଦେଖାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କରିକି ବି ସେଇଟା ଦେଖାଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ହେଇଗଲାଣି ମୋ ଫୋକସ୍ ସବୁ ଏରିଆରେ କରିଦେଇ ସାରିଲିଣି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତାମାନେ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ାକର କିଛି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଟର ମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଲର୍ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଅଛି, ଫିଲ୍ଟର କିଛି ଅଲଗା କରିବାର ଅଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଟର ଅପସନ୍ ଗୋଟେ ଦିଆହେଇଛି, ସେଇଠି ଆପଣ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ବି କରିକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ସେ 3 ବଟନ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ଫିଲ୍ଟର ଚିହ୍ନ ଅଛି, ସେ ଫିଲ୍ଟର ଚିହ୍ନରେ ଯାଇକି ଆପଣ କେଉଁ ଫିଲ୍ଟର ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ସେ ଫିଲ୍ଟର ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଦେଖାଇଦେଲି ଫିଲ୍ଟରକୁ ଗଲି, ଫିଲ୍ଟରକୁ ଗଲା ପରେ ମୋର ବ୍ରାଇଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ଟିକେ ସଫା ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେଇଟା ୟୁଜ୍ କଲି। ବ୍ରାଇଟ୍କୁ ୟୁଜ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଯେଉଁ ଲିରିକ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଲେଖା ହେଇଛି ତା'ର ସାଇଜ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା, ତା କେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଲେଖା ହେଉଛି ଷ୍ଟାଇଲଟା ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ଯାଇକି ସେ ତା'ର ଦିଆହେଇଛି ଅପସନ୍। ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ସେଭ୍ କରିବେ କେମିତି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଯିବେ, ସେ ଡାଉନଲୋଡ଼ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ସେ ତୀର ଚିହ୍ନରେ ମାରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର ଲିଙ୍କ୍ ସେଣ୍ଡ ଫାଇଲ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଥିବ, ସେଠୁ ନ ମାରିକି ଆପଣ ୱିଦାଉଟ୍ ସେୟାରରେ ମାରିକି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେଭ୍ କରିଦେବେ। ମିନିମମ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେଭ୍ ହେବା ପାଇଁ 30 ସେକେଣ୍ଡ କିମ୍ବା 1 ମିନିଟ୍ ଲାଗିପାରେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଭ୍ ହେଇଯିବ ଭିଡ଼ିଓଟି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଟ୍ରିକ୍ଟି ବତାଇ ଦେଲିଣି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେବ ତାହେଲେ ମୋ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତା ବିଷୟରେ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିକି ଦେଇପାରିବି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ମୁଁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟ୍ରିକ୍ସ ଆଣିକି ଦେବି। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବି କେତେ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ତିଆରି କରି ଛାଡ଼ୁଥିଲି, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ବି ମିଳିଯିବ ଆପଣ ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ଲାଇକ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା। ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରହିଲି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।